Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću na vrlo jednostavan i brz način pripremiti jedno mini pecivo sa sirom. Zato ostanite sa mnom da u produžetku videa vidite kako ću ja to pripremiti. Verujem da će vam se dopasti, da ćete pripremiti za neke predstojeće dane. Evo u ovoj čini imam 800 g brašna. Napravit ću jedno udubljenje u brašnu. Stavit ću jednu kašičicu šećera, dodati jedno jaje, sipat ću 200 ml mleka, 30 g kvasca, 50 ml ulja. Zatim ću isto ovom čašom izmeriti 200 ml obične vode. Prvo što ću raditi je da razbijem kvasac i jaje. Dodat ću jedno 100 ml vode. Zatim ću dodati 2 kašičice soli i lagano rukom zamesite testo srednje čvrstine dodajući povremeno pomalo vode. Količinu vode koju će upiti brašno zavisi od kvaliteta brašna. Zamešano testo dobro izradite na pobrašnjenoj površini. Zatim ćete testo podeliti na 3 dela i od toga ćete formirati 3 lopte. Oblikovano testo stavit ćete na nekom platovu ili nekoj tacni na pobrašnjenoj površini. Pokrijte folijom ili nekom vrećicom i ostavite da testo odstoji 20 minuta. Nakon 20 minuta možete početi sa radom. Uzet ćete jedno testo, stavite malo brašna i oklagijom razvucite što tanju koru pravougolnog oblika. Zatim ćete istanjenu koru premazati omekšalim buterom ili margarinom. Zatim ćete koru izrezati. A zatim ćete sklopiti. Ovako pripremljen paketić stavit ćete ispod folije ili vrećice i na isti način pripremit ćete sve 3 kore. Zatim ćete prvu pripremljenu koru lagano razvući u obliku pravougolnika. Nakon što razvučete koru, blago izrežite krajeve. Sasvim malo premažite ostatkom butera ili margarina. Zatim ćete po vašem ukusu dodati nadev. Ja ću dodati sir. Na samom kraju stavite sir. Zatim ćete negde na polovini isto dodati sir. Zatim ćete zaviti u rolat.
izrežite negde ovako do sira. Zatim ponovo zavite drugu polovinu. Zatim ćete prebaciti u pleh obložen papirom za pečenje. Napravite mali razmak i postupak ponovite sa sve tri korice koje ste pripremili i premazali puterom ili margarinom. Ovako pripremljene rolate pokrićete krpom i ostaviti da odstoje 20 minuta. Nakon 20 minuta premažite rolate. Posipajte ih susanom. Zatim ćete uzeti ovako jednu špaklu i izrežite ih tako da pripremite puno malih komadića peciva. Vidite kako je lepo izrezano, zatim ćete uključiti rernu da se zagreje na 200 stepeni i onda će još malo odstojati ovi rolatići ili ova mini peciva i još malo će nadoći. Nakon 20 do 25 minuta, kao što vidite, ovo izuzetno mekano pecivo je gotovo. Pogledajte kako ono predivno izgleda, vidite. Svaki komadić se odvaja posebno, vidite kako je lisnato, mekano i sočno. Ja se nadam zaista da će vam se ovako nešto dopasti, i ukus ovog peciva, a i sama izrada. Na vrlo jednostavan način dobit ćete zaista mnogo komadića peciva. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao i prijatno.